Isa. Lagay mo battery, boss. Lagay mo battery. Ayun guys, lalagay lang din ng battery guys. So, pipindutin namin yan guys. Nakikita mo. So, dito guys. Tabingin na to guys. Hindi, lumubog yun sa ano eh. Sobrang dami na ng ano. Okay na, Jay. Okay. Ang liwanag ng buhay. Yan guys, nakita nyo naman yan guys. Ano ba problema niyan guys? Camera, boss. Baka mo. Camera guys. Baka mo, boss. Baka mo lang ha. GPS. Okay. Sa gimbal. Video. Control camera up and down. Yan guys, yung ano guys. Ayan, so center naman. Kung may problema guys, tumawag lang kayo sa contact number. GPS. Okay? GPS. So, testing natin. Okay guys. Kompas mo tayo guys. Oo. Kompas ka muna. Kompas mo dyan. Patong mo na. Kasan ba yan? Dito guys. Yan. Dito. Kompas muna kami guys. Na. Kita nyo naman yan guys. Dito na lang yun guys. Okay. Wala pa. Yan. Okay, successful. Lapag. Kahit di mo na masyadong layo, Je. Ano natin yung camera. Lang. Okay, banat, angat. Okay ba to? Oo. Tingnan mo, malalaman mo naman yan eh. Patayo mo. Tayo mo muna para malaman natin yung ano. Ito po yan. Yan guys, ang ganda ng camera guys. Kitang kita nyo ganito mo naman lang guys. kasi yung ano nagre-reflect. Yan. Okay, lipad. Camera lang to guys. Sports mode mo para ano mas sports magalaw. Muna natin yung camera, stress test. Ayan. Wow. Ayan ang camera niya. Up and down, tilt. Ayan. Okay. Left and right. Ayan, sir. Ayan, stable. Good yung camera mo. Record ka ang video dyan, boss, para may ano rin si sir. Okay. Sport mode po Walang guys. error, wala rin error. Kitang kita naman yan guys. Walang error guys. Oh. Op. Op. Ayan. Stress test. Stress test na yan guys. Oh. Yan. So, balik mo. Tingnan natin kung ang ano rin kasi ni Sir dyan, kung gumagalaw mag-isa yung camera. Ta. Ano mo lang, hover mo lang, boss. Yan. Yan guys oh. Pogi-pogi na. Sagad mo yung camera. Yan.
Matuloy. Yan, bitaw. Ayan sir, stable ang camera. Okay, good. Up. Okay, landing. Nakaisa na kami guys. Ayan.